तुम्हें महान 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर उत्तरवाणी खार वर्षा बारकरम तुम्हें जो छो से छो तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें कालिया जो चिरकाल समान प्रभु तुम्हारा पवित्र नाम को धन्यवाद 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 दूछु हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु तुम्हें कालिया जो चिरकाल समान इधर वत्रवाणी खार वर्षा करबंदल रवाना खरबंदल रवाना 2000 वर्ष तले तुम्हें जो सब कार्य करुथिलो प्रभु आज मध्य से समस्त कार्य तुम्हें साधन करुछ हालेलुया हालेलुया तुम्हारे विश्वस्त लोक मान को द्वारा उदारवाणी खार वर्षा बार करबंदल रवा हालेलुया तुम्हें सकल सुस्थ वस्त्र आदि कर्ता अट प्रभु तेणु स्वर्ग कर्तृत्व करे तुम्हें जहाँ इच्छा करो केवल ताही ऊर्ध्वलोक अधोलोक साधित होता उदारवाणी खार वर्षा करबंदल रवा हालेलुया 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 यदि अनेक प्रकार प्रभु अवांछित घटना मान सब घटी थाए घटना मान घटी थाए आओ प्रभु तुम घृणाजनक विरक्तिजनक कार्य सब घटी थाए एवं प्रभु धार्मिकतार शत्रु विपक्ष मान सैतान अनेक कार्य करें तथापि से सब तुम अगोचर नहीं मात्र तुम बुद्धि मनुष्य बदर अगम्य अटे तुम विचार अनुसंदेह अटे उद्देश्यमूलक भाव से सब घटी थाए प्रभु उदारवाणी खार पत्र मान कारबंदल रमा हालेलुया 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 धन्य धन्य तम नाम धन्य तम नाम धन्य तम नाम धन्य तम नाम धन्य किंतु तुम्हें सौगौरव रक्षण उद्योगी परमेश्वर उदापत्र मान खारपत्र मान कारबंदल रमा समस्त सृष्टि तुम्हारा प्रशंसा करे प्रभु खारपत्र मान कारवा कारण तुम्हें प्रशंसा निवासिनी परमेश्वर उत्तरवाणी खार वर्षा कारबंदल रमा आ मनुष्य मध्य तुम्हें तुम्हारा प्रशंसा वर्णना करने निर्माण कर किंतु मनुष्य मैंने से गुणा पड़ी निदार पत्रमानी खारबंदल रवानी खारवा तथापि तुम्हें निरव न प्रभु तुम्हें कार्य करुछ इरवश्य बर खारपत्र मान करवा तुम आत्मा तुम शक्ति तुम ज्ञान परिपूर्ण करी तुम लोक मान को तुम्हें सर्वत्र प्रेरण करी आओ प्रभु तुम्हें तुम कार्य साधन तुम्हें करुछ हालेलुया हालेलुया अनेक अनेक मध्य मन परिवर्तन करती सत्य ज्ञात होती सत्य परमेश्वर को जानती हालेलुया 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 प्रभु यीशु तुमको मध्य जानी अनंत जीवन अधिकारी हमें कारण एकमात्र सत्य से तुम्हें तुम पुणी तुम प्रेरित जीशुख्रीष्ट को जानी अनंत जीवन अटे इधर वत्रमानी खार वर्षा बार कारवत्र मान खारवा जीशु नाम जीशु नाम दया कर हालेलुया तुम्हारा अनुग्रह मध्य आमान निमंते यथेष्ट आमान पे पर्यंत तुम्हें सुजोग देयछ केवल तार सद्व्यवहार करी तुम सहित सम्मिलित हवापाई एवं प्रभु तुम दृष्टि जहाँ उत्तम ताही करने इधर वाणी खार वर्षा करबंदनमा तुम राज्य निम्ते तुम आगमन निम्ते निजे प्रस्तुत संगे संगे अनेक अंग प्रस्तुत करने एवं आमानकर निज लोक माने आमानकर परिवार प्रभु आओ परिजन गोष्ठी सब मध्य से अवहेलित हेबे नहीं जीशु नाम दया कर दया कर दया कर तुम आत्मांगर वृष्टि हेले ही प्रभु आ लोक माने मन परिवर्तन करेंगे हालेलुया हालेलुया समस्त मन परिवर्तन करे प्रभु इधर वत्रमानी खारबंदल रवा कारण से दाऊद वंश जेरुसलेम निवास मान तुम्हार अनुग्रह विनोजनक आत्मा वृष्टि करे से रोदन विलाप कर सर्वांत गण सहित उपवास कर तुम प्रति फेरवे जहाँ को से विद्ध कर दृष्टिपात करेंगे इधर वत्रमानी खारबंदल प्रभु आउ तद्रूप कार्य सर्वत्र मध्य साधित प्रभु हो पार तेणु आम देश राज्य सहर ग्राम प्रति तुम्हें अनुग्रह कर दया कर से आत्मांगर वृष्टि सर्वत्र तुम्हें दान करो उदरवत्रमानी खार वर्षा बर करबंदल रवा जीशु नाम दया कर आमान कर सावधान सब तुम निकट सुग्राय प्रभु जीशु नाम प्रार्थना करुँ জীবন সাই জীবন দে বেনবি জীবন সাই জীবন দে
Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Shabara kalara bana dara bana lara bana dara bana. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Shakura Vatramania Daravani Kara Vatramana Kalaravana Daravana. Holy, 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 holy. Oh Lord, how much. Holy, 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 holy. Oh Rabba Shabara Bara Kalaravani Daravani Kara Vatramana Karavana. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya, 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 Tumhara Paitha Naam aur dhanyavad dilo ji. Shabari biri 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 biri. Shabari biri 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 biri. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Oh Shana Ramani Karavat Ramana Daravana. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabari biri 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 biri. Shabari bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara bara 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 bara. Oh Lord, hamar. Oh Rabbatramani Karava Shabana Kalaravana Daravana. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh Lord, hamar. Idravatramani Karava Shabana Kalaravana Daravana. Holy, 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 holy. Oh Shana Radha da da ba 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 ba. Idravatramani Kalaravani Daravani Kharava Shabari Kulavatramani. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Itramani Darava Shabara Kalaravana Daravana. Holy, 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 holy. Oh Shabana Daravani Karavatramana Kalaravana.
Thank you, Jesus. Oh Lord, how much hallelujah. Jesus, hallelujah. ধন্যবাদ 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 প্রিয় বিশ্বনাথ ধন্যবাদ হালেলুয়া 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 আজকের প্রার্থনার নিমিত্ত নাম ধন্যবাদ হালেলুয়া 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 প্রভু সম্মান করব और शॉर्ट बादापति मंगल सुत मन में प्रभु तुम चरण में भक्ति कर तुम्हें करिए छवि तुम नाम धन्यवाद 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 कौन सी विषय तुम प्रभु हम प्रेम में कोटे नहीं तुम नाम धन्यवाद उधर बत्तरी खाला बशा कर बत्तरी खाला बंदर पर हालेलुया 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 और तुम्हें मध्य वाजी काली प्रभु जो चिर का समान प्रकार प्रभु असमान प्रभु समान परमेश्वर को तुम नाम धन्यवाद 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 और दिन प्रत्येक दिन हम जीवित मथारे जीवी आनंद कर तुम सहाय्य कर उधर बशा कर बत्तरी खाला बंदर बराबर हालेलुया 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 और कान प्रभु तुम्हें अगला उठा जीवा जी मान आनंद कर तुम काम समान प्रभु और समस्त प्रभु और आवश्यक देव से परिपूर्ण तुम मधुर में कर खाओ तुम धन्यवाद उधर बत्तरी खाला बशा कर बत्तरी खाला बंदर बराबर हालेलुया 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 और जगत में पूर्ण माता जी आत्मा जी प्रिय सत्य जी तो हमारे आनंद में जी मध्य जी कर सहाय्य कर उधर बशा कर बत्तरी खाला बंदर बराबर हालेलुया 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 और हमारे मुक्त नाम कर मत प्रभु अनेक अनेक विषय नाम सुसुर को में जीवन को काटे छवि को नाम धन्यवाद उधर बशा कर बत्तरी खाला बंदर बराबर हालेलुया और से आदेश जी नाम जी चाले को सहाय्य कर इधर बशा कर बंदर बराबर हालेलुया हुसैन 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 और तुम दया कर हमारे को समस्त मध्य पाप जी से क्षमा कर और तुम रक्त में धोई परिष्कार करो उधर बशा कर बंदर बराबर हालेलुया 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 और कान रोगान करो मत में प्राण तुम बोले प्रभु और रक्त में दिया शब्द तुम नाम धन्यवाद तो जो मैं प्रार्थना पाइबो এবং স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করিব উদর বর্ষা कर बत्तरी खाला बंदर बराबर हालेलुया 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 এবং তোমার সেই প্রভু দ্বিতীয় পুত্র প্রভু তুমি মধ্যে লোক আপন করে তুমি পাঠাইলা ইদর बत्तरी खाला বর্ষা कर बंदर बराबर हालेलुया हालेलुया জয় সমস্ত জগতের এবং মধ্যে প্রত্যান প্রাপ্ত হবে তুমি সাহায্য করো উদর বর্ষা कर बत्तरी खाला बंदर बराबर हालेलुया তারপরে অনেক লোক যাবে তুমি জানিবে এবং সেই নিয়ে তুমি সাহায্য করো সাহায্য করো সাহায্য করো উদর বর্ষা कर बंदर बराबर हालेलुया हालेलुया তোমার সেই প্রভু আদর পুরুষের রক্ত জীবন মধ্যে সমস্ত জীবন বুঝিবে তুমি সাহায্য করো उधर बशा कर बंदर बराबर हालेलुया हालेलुया माता सत्य में आज अनेक लोग को चक्की पुरुष को अंधा करेছি उधर बशा कर बंदर बराबर हालेलुया तुम्हें समय में तुम जानते नहीं सुनते नहीं मैं तो अनेक प्रकार से मैं तुम्हें मध्य विरोध मध्य करण करती उधर बशा कर बंदर बराबर हालेलुया और दया कर प्रत्येक लोग तुम चक्की में खुले तुम समय मध्य जो सत्य में जो जाने पर तुम सहाय्य कर पूरा बशा कर बंदर खाला बंदर बराबर हालेलुया कारण तुम्हें जो पवित्र प्रार्थना करता परमेश्वर उधर बशा कर बंदर बराबर ताहा प्रभु अल्प मध्य जानी शांति इधर बत्तरी खाला बंदर बराबर हालेलुया मानते प्रत्येक बाकी मध्य मध्य प्राण पुरुष तुम्हें देइछा उधर बशा कर बंदर बराबर हालेलुया कारण प्रभु बाकी मन तुम्हें संतोष नथाय माता समाज में फेलवे प्रचुर जीवन पाए तुम्हें संतोष तुम नाम धन्यवाद उधर बशा कर बंदर बराबर हालेलुया 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 और तुम जितने प्रभु तो तुम आत्मा प्रभु ढाई वर्ष ना अनेक लोग मध्य से प्रार्थना पाई तुम नाम धन्यवाद उधर बशा कर बंदर बराबर हालेलुया उनिश्चय विदिन मान तुम्हें कार्य मन तुम्हें कर चल जो तुम नाम धन्यवाद इधर बत्तरी खाला बशा कर बंदर बराबर हालेलुया हालेलुया हम शैतान मध्य तुम्हें नाम अवतार कार्य में तुम हम कर चलिए इधर बशा कर बत्तरी खाला बंदर बराबर पता समस्त कार्य प्रभु और विनाश जीवन यही पर तुम सहाय्य कर जति मध्य कर शक्ति तुम लोक मान तुम आप विहार कर आत्मा शक्ति समस्त प्रभु प्रभु आत्मदान प्रदान तुम्हें करी अनेक लोक मंडल मध्य समय मध्य जो कार्य कर ही तुम सहाय्य कर इधर बशा कर बत्तरी खाला बंदर बराबर हालेलुया 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 आणि अनेक मध्य लोक नाम प्रभु ख्रीष्ट मध्य अछंती और समान मध्य प्रभु प्रभु ख्रीष्ट जीवन यापन काटी तुम सहाय्य कर इधर बशा कर बत्तरी खाला बंदर बराबर हालेलुया और तुम जी बचाओ से सब जानी जी प्यार कष्ट उपासना जी नाम तुम दया कर इधर बशा कर बंदर बराबर हालेलुया 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 कान में कोई जी मत समस्त प्रभु डाकती अनेक लोक मैं स्वर्ग प्रवेश करेंगे नहीं मात्र जो मान प्रभु पिता इच्छा साधन कर समय तुम्हें प्रभु और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे उधर बशा कर बंदर बराबर हालेलुया 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 और तेरे को राम जी में मसीह पिता कर जेपरी स्वर्ग पिता कर जेपरी इच्छा साधन जेपरी कर सहाय्य कर उधर बशा कर बत्तरी खाला बंदर बराबर हालेलुया हालेलुया और तेरे को तुम जहां पे बाकी हम प्रदान कर तुम बाकी रहो बाकी रहो ताजे पे समस्त बाकी जो जहां सुनो बुझो ताको जो माने आगु जो যত্ন করে तुम सहाय्य कर उधर बशा कर बंदर बराबर हालेलुया 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 और तुम बाकी भी परमेश्वर जे रहइबो और तुम मते हम जे रहइबो तुम नाम धन्यवाद उधर बशा कर बंदर बराबर हालेलुया हालेलुया
हालेलुया से वाक्य मध्य परमेश्वर को तुम नाम धन्यवाद इधर बत्तरी खलाबशा खलाबंदर बलबर हालेलुया 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 तो कारण वो तुम समस्त नाम अपेक्षा तो बाकी तुम मुझे रखे जो तुम नाम धन्यवाद उधर बशा खलाबंदर बलबर हालेलुया हालेलुया उधर को से वाक्य अनुसार जीवन में जीवन काटी में साहाय्य करो पूरा बशा खलाबंदर बलबर हालेलुया 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 हमारे मध्य तुम दया करो हमारे आत्मिक और जीवन में मध्य प्राप्त आप जो उन्नति उन्नति पथ चले तुम साहाय्य करो उधर को जो जो आप जो तुम योग्य प्रस्तुति पर आदि कर तुम साहाय्य करो उधर बशा खलाबंदर बलबर हालेलुया 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 आज लगा दे भारत तुम्हारे का समर्पण करूछु एवं आत्मा को नाम प्रभु चढ़ाई करते मानी चो तुम नाम धन्यवाद एवं अवश्य संबंध तुम प्रभु करने प्रभु तुम हस्तगत हो समस्त सेवा का तुम सुन लो उत्तर तुम दे धन्यवाद दे नाम प्रभु करा ମାର୍କ 13 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି ମାର୍କ 13 ପର୍ବ 1 ଆଉ 2 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି ସେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ହେ ଗୁରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତର ଓ କିପରି ପ୍ରାସାଦ ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଏହି ସମସ୍ତ ବୃହତ୍ ପ୍ରାସାଦ ଦେଖୁଅଛ ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ଅନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ ସମସ୍ତ ହିଁ ଭୂମିସାତ ହେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଆଉ ଦୁଇଧାର ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର ଏପରି 4 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି ଏବଂ ଗୀତ ସଂହିତା 119:105 ଲେଖା ଅଛି ତୁମ ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଓ ମୋ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ଅଟେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାହା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିପଦ ସଂକଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ସେମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆଲୋକର ପ୍ରୟୋଜନ ଯଦି ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ହୁଏତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୁଅ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଲୁଅ ରଖିକି ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନ୍ଧକାରରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଗମନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ ଯଦି ଆମଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ ବାଇବେଲ ପାଖରେ ରଖିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ ବାଇବେଲ ସବୁବେଳେ ପଢ଼ିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ ସବୁ କିଛି ବିଷୟ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ ଆଉ କେବଳ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ତାହା ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ଯେହେତୁ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତେଣୁ ତାହା ବୁଝିବା ସହଜ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବାର ତ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଯଦି ନାହିଁ ତ ଆମେ ସେଇ ଅନ୍ଧକାରରେ ହିଁ ଆମେ ଭ୍ରମଣ କଲା ପରି ହେବ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପିତରଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଉଛି ତାହା ଅମିଶ୍ରିତ ଦୁଗ୍ଧ ପିଓର ମିଲ୍କ ଆଉ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ବଳ ଦିଏ ଖାଦ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ଯଦ୍ୱାରା ମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବା
ତେଣୁ ଯଦି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ମୃତ ହେଇଯିବା। ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ନାମରେ ଜୀବିତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ। କାରଣ କଣ କିପରି ତମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛ ଶୁଣୁଛ ସେ ଅନୁସାରେ ତୁମେ କର୍ମ କରୁନାହ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ପର୍ବର ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟର ନିତାନ୍ତ ପ୍ରয়োଜନ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଆମ ଧର୍ମ ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରନ୍ତି, ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି, ପରିମାର୍ଜିତ କରନ୍ତି, ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କରନ୍ତି। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ମତେ କଥା କହିଥିଲେ এই ମାର୍କ 13 ପର୍ବର 1-2 ପଦରୁ। ଆଉ ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭଞ୍ଜ ବିହାରରେ ପଢୁଥିଲି, ଆଉ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୁଣି ଗୋପାଳପୁର ସି ବିଚ୍ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରାୟ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଉ ଗୋପାଳପୁରର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡା କହି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ସେଠି ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭଞ୍ଜ ବିହାର ସେଠି ସ୍ଥାପିତ। ଆଉ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ଟାଉନକୁ ଆସିବାକୁ ପଡୁଥାଏ। ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ରୋଡ ଟ୍ରେନ୍ କହିକି 2ଟା ବାସ୍ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବ, ଯୋଉଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡୁଥାଏ। ଆଉ କାରଣ ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଟା ଗୋଟେ ନିରୋଳା ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ସେଟା ରହିଛି, ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ିଆ, ଆଉ ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ। ତେବେ ସେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ପାଠ ସରିଗଲା, ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ହବ, ତାପରେ କର୍ମମୟ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆଉ ସମାଜର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତେଣୁ ମନରେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପାଠ ସରିଯିବ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ଚାକିରି କଲା ପରେ ଆଉ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, ସେ ରହିବା ପାଇଁ, ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏପରି ଗୋଟେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ସହର ଭିତରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲି, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ହଠାତ୍ ମୋର ଆଖି ଆଗରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବିଲ୍ଡିଂ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଏ ମୁଁ ଦେଖେ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି। ମନ ମନରେ ଭାବେ ଏବେ ପାଠ ସରିଯିବ, ଚାକିରି ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଘର ଯେତେବେଳେ ବନେଇବି ଏଇ ମଡେଲରେ ଘରଟା ବନେଇବି। ତେଣୁ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରିକି ମଧ୍ୟ ସେ ସହର ଭିତରେ ଯିବା ସମୟରେ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡାକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ ଭଲ ରୂପେ, ଆଉ ଭାବୁଥାଏ ଏଇ ଟାଇପର ମୁଁ ଘରଟି କରିବି। ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା 1982 ମସିହାରେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ଭିତରେ ରହିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଭାବରେ ଯାବଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ସତ୍ୟ ଜାଣିଲି, ମୁଁ ସେଥିରେ ସ୍ଥିର ରହିବି, ଅନେକଙ୍କ ଆଗରେ ତା ପ୍ରକାଶ କରି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଉପକାର ହବ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ ଥିଲା ଆଉ ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଭଲ ଚାକିରିଟେ କରିବି, ଗୋଟେ ଘର ତ ବନେଇବି। ତେଣୁ କେମିତି ଘର ବନେଇବାକୁ ହବ, ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେତେବେଳେ ବି ମୋ ଭିତରେ ରହିଥିଲା। ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ପରେ 1982 ମସିହାରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପରେ କଟକ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଦ୍యోଗ ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସକ୍ଷମ କରିବେ ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ, ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡାକ ଦେଖୁଛି ଏଇ ମଡେଲରେ ମୁଁ କରିବି। ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ମୋ ଭିତରେ ବି ଥିଲା। ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ବି ସେଟା ପାଇଁ ତ ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ ମାନେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଲେ ଏପରି କେତେ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ, ଆଦୌ ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମଠାରେ ତାହା ବଳବତ୍ତର ଭାବରେ ରହିଛି। ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁଛୁ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ମନରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଦୁଃଖ ବି ହୁଏ, ମୋର ଏ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ମୋର ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟ ବୋଧର ଅଲମ୍ବ।
आमको बदलवा आउ प्रभुंर वाक्य बाइबल गोटे माध्यम जहाँ द्वारा प्रभु कथा कही था आत्मिक जीवन को सजाड़िया ता आलु पर को बाट देखाए तेणु आउ ये वाक्य नितांत आम आवश्यक जेपरि लिखा अच्छी जिनिम पुस्तक गोटे स्थान रे पृथ्वी 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 सदा प्रभुंर वाक्य शुण सत्य से वाक्य शुणा समय बहुत सावधान हवा दरकार सत्य वाक्य ही शुणा कारण बाइबल लिखा जे समस्त अनेक शिक्षक बाहर मात्र से माने सत्य वाक्य कही पारिबे नहीं आउ ता से तिमोथी पुस्तक रछि आउ तार से द्वितीय तिमोथी 4 पर्वर आरंभ देखले से अछि अनेक शिक्षक शिक्षा देवे से माने मात्र सत्य वाक्य से माने कही पारिबे नहीं सेति सावधान हवा को हबो जे कौन सी स्थान को दौड़ी जाई जे कौन सी लोक ठारू वाक्य शुणा सेटा उचित नहीं तेणु जपरि प्रभु यीशु कहले गछ को फल द्वारा चिन्हिब पाउलो कहले एमाने प्रभु को दास नुहंती मो अनुरोध कर अलगा ही जाओ वाक्य शुणु मात्र प्रकृत प्रभु को लोक मान मुखर शुणु से सत्य वाक्य कहे प्रभु से मुखर वाक्य दान करेंगे से वाक्य जीवंत कार्य साधक दुई धार खड्ग ठार तीक्ष्णतर हम आउ जे कहीं कहले आउ से जो वाक्य कहते से बाइबल बाहर हुए तो जाई कही न पारती किंतु जहाँ कहवा दरकार थी जेपरी कहवा दरकार थी जो प्रस्तुत नहीं कहवा दरकार थी से सब अभाव से पाखे थी बाइबल ईश्वर वाक्य कहवाटा अन्य कौन सी प्रकार वाक्य कहवा परी नुहे ता संपूर्ण रूपे अलगा ता समस्त मुखरे न थाए तेणु तो लिखा गोटे स्थान रे जे प्रचार करे से ईश्वर वाक्यर प्रचारक परि प्रचार करू देखु से पेंडिकस्ट दिन में पितर जो कथा कहते लोक हृदय विदीर्ण हो जाऊला से प्रकार भाव में समस्ते कही पारिबे नहीं अनेक सुंदर भाव में कही पारती से जागतिक ज्ञान रे किंतु पवित्र आत्मा शक्ति रे नुहे प्रभु यीशु तांको शिष्य मान को कहले कौन कहब आगु चिंता करियो नाही से दंड रे तुमको दिया जीव से तमे कहब मो मध्य जेतले प्रभु वाक्य प्राय कही था सप्ताह आउ सारा सप्ताह आ प्रतिदिन जेतले मु कही थाए मोर आगु प्रस्तुति न थाए विशेषकर सोमवार शनिवार पर्यंत आदौ मोर प्रस्तुति न थाए कौन मु कही सकाळे नाही किबा गिरजा पूर्वर नाही 8टा पूर्वर नाही आउ जो गिरजा आरंभ हुए तापरे जो वाक्य मिले मु से वाक्यटा मु कही थाए प्रभु जी शिष्य मान कहले कौन कहब आगु चिंता करियो नाही से दंड रे तुमको दिया जीव वक्ता तुम्हें नुह पवित्र आत्मा वक्ता जदि से प्रिय भाव पवित्र आत्मा कथा कहे ता प्रकृत ईश्वर वाक्य हम से सुंदर असुंदर किसी कथा नहीं से भाषा भावर किसी आवश्यकता नहीं पवित्र आत्मा जो कथा कहे ताहा आम हृदय को विदीर्ण कर श्रोता मान उपकार हम कारण आहरी आम देखु दृष्टांत स्वरूप जो पितर कर्नेलियो गृह में कथा कहते प्रेरित 10 पर्व अच्छी जिते लोग शुणुते समस्ते पवित्र आत्मा परिपूर्ण हो समस्ते बाप्तिस्म ने मंडली सभा से आरंभ हो तेणु सेपरी लोक मान को चिन्हवा को हम पितर को चिन्हवा को हम पाउल को चिन्हवा को हम जोहन को चिन्हवा को हम भाववादी मान को प्रेरित मान को प्रभुंकर आहूत मनोनीत लोक मान को चिन्हवा को अन्य मान पाखर शुणवे से प्रभु वाक्य परि कहबे किंतु ताहा आउ लक्ष्य भ्रष्ट हो जो वाक्य शुणा आवश्यक जो उद्देश्य रे ता पूर्ण हो पारिबो नाही प्रकृत प्रभु लोक मान को ठारू प्रभुंकर वाक्य शुणु ता आवश्यक अच्छी एवं ताकू दिवारात्रि पढ़ा कहुई गीत संगीता एक पर्व दिवारात्रि जे ध्यान करे से लोक धन्य एडा मान खाद्य एडा मान आलुओ आउ बाक्य रूप जल बोली लिखा से
সেটা আমার পাই জলর আবশ্যকতা আমার পাই কেতে বেশি দৈনন্দিন জীবନରେ তা মানে জাণু ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳ ବିନା ଆଉ ଜୀବନ ଧାରଣ କଷ୍ଟକର। ସେପରି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯଦି ନ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ଲୋକ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବେ, ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି ବାଇବେଲରେ? ଯେଉଁମାନେ ସେ ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବରେ ଯେଉଁମାନେ ସେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ସେମାନେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସବାଇତାର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ କାହାଠାରୁ? ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଆପୋଷ୍ଟଲସ୍ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଠାରୁ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିବା, ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ପ୍ରଚାର କରିବା ଆଉ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା। ଅନେକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେପରି, ମାତ୍ର ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ତ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ହବ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ମତେ କିପରି ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଲେ, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କିପରି କଥା କହନ୍ତି, ମୋ ଧର୍ମ ଜୀବନ କିପରି ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡାକ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖୁଛି। ତୁମେ କ'ଣ ଏଠି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଲା ସେଇ ମାର୍କ 13 ପର୍ବର 2 ପଦରେ, ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ ଏଇ ସବୁ ବୃହତ୍ ପ୍ରାସାଦ ଦେଖୁଅଛ? ଇଂରେଜୀ ବାଇବେଲ ତାକୁ ଲେଖୁଛି, ଡୁ ୟୁ ସି ଅଲ୍ ଦିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂସ୍? ଦିନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ବାଇବେଲ ପଢିବା ସମୟରେ, ମୁଁ ଯୋଉ ବାଇବେଲ ପଢେ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ପୁସ୍ତକଟା ପଢିଲି, ମାର୍କ 13 ପର୍ବର ଥିଲା, ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଏ ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ମୁଁ ଅଟିଗଲି, ଆଉ ହଲଚଲ ହେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେଇଠି କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆତ୍ମା ମତେ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, 3 ପଦ ପଢ ନାହିଁ, ରହିଯାଅ ଏ 2 ପଦ, ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଅଟକି ଯାଅ। ତମେ ତମ ଭିତରେ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି, ତମେ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ଦେଖୁଛ। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହିଁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଛି, ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡାକୁ ଦେଖୁଛି। ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଲେ। ସେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିରରୁ, ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସେ ଗୃହ, ସେ ମନ୍ଦିର ବା ତାର ସେ ପ୍ରସ୍ତର ଆଉ ସେ ପ୍ରାସାଦକୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଥିଲେ, ହେ ଗୁରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତର ଓ କିପରି ପ୍ରାସାଦ। ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ? ତୁମେ କ'ଣ ଏହି ସବୁ ବୃହତ୍ ପ୍ରାସାଦ ଦେଖୁଛ? ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ଅନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ହିଁ ଭୂମିସାତ ହେବ। ଯାହା ସବୁ ଭୂମିସାତ ହେଇଯିବ, କି ପ୍ରକାର କଡ଼ା ଭାଷାରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ସେଇଟାକୁ ତମେ ଦେଖୁଛ। ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ପରା ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଏଭଳି ପୁସ୍ତକ କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଉଛି, ଅବ୍ରାହମ ଯେଉଁ ନଗରର ଶିଳ୍ପୀ ଆଉ ନିର୍ମାତା ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ତହିଁର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ନଗର ଭିତ୍ତିମୂଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଉ ତାର ଶିଳ୍ପୀ ନିର୍ମାତା ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ତହିଁର ଅପେକ୍ଷା। ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଗୋଟିଏ ନଗର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ 21 ପର୍ବରେ ଦିଆଯାଇଛି। କିପରି ସେଇ ଆଉ ସେ ନଗର ଯାହାର ନାମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ। এই প্রকার কিপরি তা সে ভিত্তিমূল বিশিষ্ট এসব কথা লেখা আছে। যার অপেক্ষার অব্রাহাম ଥିଲେ, তুমি তার অপেক্ষা কর, সেইটাକୁ ଅନାଅ। ସେସବୁ ମଣିଷର ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ এই ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ଦେଖୁଛ। ତମକୁ ଗୋଟେ ଘର ଦରକାର କହିକି ପ୍ରଭୁ ତ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିତାନ୍ତ ତ୍ୟାଗ ରହିବା ଦରକାର। ମନେଶ୍ୱର ପିତରଙ୍କ ପରି, ପାଉଲଙ୍କ ପରି, ଏଲିସା, ମୋସା, ଝିଅ ସବୁ ପ୍ରଭୁ କର, ମତେ ବ୍ୟବହାର କର। ଠିକ ଅଛି, ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଭଲ କଥା। ସେମାନେ କ'ଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଲ୍ଡିଂକୁ ସବୁ ଅନେକ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ 2 ମହଲା 3 ମହଲା ଘର କେମିତି କରିବି, ଷ୍ଟାଟସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବି। ଡୁ ୟୁ ସି ଅଲ୍ ଦିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂସ୍? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ଭିତରେ ଏପରି କଥା କହିଲା, ମୁଁ ଅଟିଗଲି। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ବଦଳିଗଲି, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ବଦଳିଗଲି। এই চিন্তাধারা ମୋ ଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏପରିକି ନିଜେ ଯୋଉ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଆଉ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଆଉ ସେ ନିଜର ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋହନାରେ, ଯୋଉଠି ମୋର ଜନ୍ମ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଏପରି ଭାବରେ କଥା କହି ମତେ କଟକ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ, ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ରବ ନାହିଁ,
को भाववाणी ना बाइबल पढ़ला बेले एति पढ़ीगला से दिन ठू बदली गली मो मन चिंताधारा हटिगला जदि बाई चान्स केतबेले कौन मो आखि सामने से गोटे सुंदर सुदृश्य गृह आसला कि कौन है भीतर को मुझे ना प्रभुठार समर्पण करदे नाई नहीं जहाँ तुम इच्छा केवल सेटा मो प्रति घटो 100 ରୁ 100% अनेशत भी ना गोटे भी उना रही सब बेले विश्वस्त भाव में प्रभु निकट में यही प्रार्थना करे मु कहूना जे आदौ आपण मैंने घर तैयारी करेंगे ना मात्र प्रभु की इच्छा बुझु हूँ तो आपण मैंने चाहते घरटा हो पार न विरक्ति हवा उचित ना प्रभु जदि चाहूना मो परी ही जातु रेत मान परी हूँ अनेक जगत लोक मैंने से निजर घर ना जो मान निजर गृह अनेक अच्छी आ बाइबल भी लिखा गृह को गृह लगाऊ तुम्हें मैंने तुम्हें संतापर पात्र जीसा पुस्तक में नोह समर पाप है से गृह निर्माण में प्रवृत्त थे यही प्रकार भाव में क्षतिकारक विपज्जनक हम अभिशाप जदि प्रभु चाहती ना ताले विरक्त हूँ ना आप मन बदल दिंतु जदि प्रभु चाहती प्रभु तांक समय करेंगे किसी कथा नहीं घर देवे उन्नति देवे सम्मान देवे ग्रहण करंतु आउ से सब प्रभु को गौरव दिंतु प्रथम स्थान प्रभु को दिंतु जेपरि लिखा होछि हितोपदेशर गोटे स्थान रे धन बढ़िले तहिरे मन दियो नाही एवं आउरी कौन जे धनी को आउ अतिशय उद्यम करे से अदंडित नहिबो पुणी तिमोथी पुस्तक लिखा जो धन लोभ सब अनिष्टार मूल धन लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने सूचीर छिद्र दे ओट गड़ी जा सहज आ लुक पुस्तक प्रभु जीशु कहले दरिद्र जे तुम्हें माने धन्य तुमने क्षुदित अच्छा तुमने परितुप्त हो जपरी से लाजार धनी लोक कथा आम देखुछु सेपरी भाव में जहाँ हो आज आम निजक परीक्षा करा आपण मैंने परीक्षा करंतु एपरी किसी विषय आप मन भितर थी जोड़ा प्रभु चाहूना मन रू बाहर कर दिंतु ताले प्रभु ठार आप ग्राह्य हे जेहेतु आम को लिखा स्वर्गस्थ पिता जपरी सिद्ध सेपरी आम सिद्ध हवा हम आउ शारीरिक भाव मृत्युजनक आत्मिक भाव जीवन और शांतिदायक रोमियो 8:6 लिखा तबे प्रभुଙ୍କର धन्यवाद हो आउ एथर गोटे बहुत बड़ लाभ आमंक पाई आउ सेथिरे रहिछि जीसा 66 पर्वर 2 पद अनुसार सेठी कौन कहउछन्ति प्रभु एही लोक प्रति आमे दृष्टिपात हुए दुखी चूर्ण मन वाक्य कंपमान हुए वाक्य को भय कंपर ग्रहण कर प्रभुଙ୍କର दृष्टि आपन ऊपर रहिबो टू दिस मैन विल आई लुक he that trembles at my word he that is humble and contrite in spirit जे दुखी चूर्ण मना आम वाक्य कंपना प्रभुଙ୍କର दृष्टि आपन ऊपर रहिबो जे बेले खाउ गीत संख्या 34 पर धार्मिक मान प्रति सदा प्रभुଙ୍କର दृष्टि अछि प्रभुଙ୍କର दृष्टि आपन ऊपर रहिबो मोर देन एनफ कि आपन को न अनांत किंतु वाक्य ग्रहण जेतले वाक्य कहा जाए ग्रहण जो आहब राजा को विषय तार तार वंश विषय प्रभु एते भयंकर कठिन कथा कहले एलियों द्वारा जेतले से सुनिले वस्त्र चिरिले उपवास कले अखा गुड़ी हेले धीरे धीरे चलिले परमेश्वर तत्क्षणात से आहब राजा विषय एलियों देख से केमती नम्र करुचे आम सम्मुखरे तेणु जो अमंगलर कथा करू समर हेनी तार पुओ समर हम संतान समर हम एमती बदली जाती प्रभु वाक्य शुणी जो मैंने ग्रहण कर वाक्य मात्र जो मैंने शुणुंट कम करूना जाकू पुस्तक में कड़ा भाव से कहुई एमाने आपना को प्रवंचना कर प्रवंचक ठक डिसीव तेणु श्रोता में कर्मकारी हो लिखा प्रभु को धन्यवाद दूसरी वाक्य को सफल कर गोटे मन मु प्रभु ठार प्राप्त होती जिते सत्य वाक्य शुणी से मोमेंट में मुझे ग्रहण एत बड़ चिंता गोटे घर जगत में बनवाई केते लोक बिना घर द्वार रहा चाहती कहार किसी नथिले मते लागी पड़ी लोग चाहती केमती घर पर निज निजर पिला छुआ निजर भविष्य प्रभु जदि न चाहिए कौन करवा जहाँ प्रभु की इच्छा प्रभु ताही करने को पड़ो आ तेणु
ଆମର ମନଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ମନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ରବ ଭାବବାଣୀ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ଆସେ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନି ଇମିଡିଏଟଲି, ଆଉ ମୁଁ ବଦଳି ଯିବା ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଯତ୍ନ କରିଥାଏ। ତେବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ? ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବାକୁ ହବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ମୋତେ এই ବିଷୟ ଆସିଲା, ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଲା। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଏ ଚିନ୍ତା ମୋ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଯେପରି ମୋ ଭିତରେ ଏଇଟା ରହିବ ନା, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହାୟତା ଲୋଡ଼େ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ପରି ମୋ ମନ ହଉ, ଯାହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ। ଜଗତରେ ରହି এই ଜଗତର ଅଭିଳାଷ ନିଜ ପୃଥ ରଖିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ। ମାତ୍ର ଆମକୁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହବ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ସାହସ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଛି, ଆମକୁ ଜୟ କରିବାକୁ। ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଲେଖା ହେଉଛି? ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଥରେ ତ ଆଉ କିପରି ସେ ଆମଙ୍କର ଆଉ ସେ ଜାସନ ଭାଇ ପାଷ୍ଟର ସାମସନଙ୍କ ପୁଅ ସେ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ, ସେ ଥରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କହିଦେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଗୃହ ବିଷୟ ନେଇ। ଭାଇନା ଆମ ଏପରି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ବୁଲୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଆମଙ୍କର କେତେ ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦେଖୁଛି, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଶୁଣା, ଅନେକ ଜଣାଶୁଣା ନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ହେବା ସମୟରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସେଟା ତ କହିହେବନି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଉ କହିଲା, ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବି ଏସବୁ ଗୃହ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କରାଯାଇଛି କିପରି ସାଧୁମାନ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ, ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ମାନର, କେତେକ ତାଠାରୁ ଟିକେ ନିମ୍ନମାନର, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଏଇଟା ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯିଏ ଯେପରି ଭାବରେ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଗୃହ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଯେପରିକି ଜୋହନ 14 ପରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୋ ପିତାଙ୍କର ଅନେକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି, ଆସିକି ମୁଁ ନେଇଯିବି। ଆଉ ତେଣୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ପଚାରିଲି ଗୋଟିଏ କଥା ଭାଇନା ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ପାଷ୍ଟର ବେଞ୍ଜାମିନ ବେହେରା ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛୁ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆଉ ସୁସମାଚାରରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଟା ତ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ। ଆଉ ସେଇଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆସିଲେ କେମିତି ଗୃହରେ ରହିବେ? ଭାଇନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋତେ କହିଲେ, ଓ ତମେ ପାଷ୍ଟର ବେଞ୍ଜାମିନ ବେହେରାଙ୍କ କଥା ପଚାରୁଛ? କହିକି ଡାହାଣ ହାତ ଏମିତି ବଢ଼େଇକି ଦେଖେଇଦେଲେ, ଏଇ ଦେଖ କହି ଗୋଟେ ଗୃହ ଦେଖେଇଦେଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଏଇ ଗୃହରେ ରହିବେ, ହାତ ଏମିତି କରି ଏଇ ଦେଖାଅ ବୋଲିକି ଦେଖେଇଦେଲେ। ଭାଇନା ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଏମିତି ଗୃହ ରହିବେ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି କି ବିଚିତ୍ର, କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି ସେଇ ଗୃହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭାଇନା, ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି ସେଇ କି ପ୍ରକାର ଗୃହ ସେଇଟା। ସେ ଡାହାଣ ହାତ ବଢ଼ିକି କହିଲେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦିନେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ସହିତ ଠିଆ ହେଇକି ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ଦେଖ ବୋଲି ଡାହାଣ ହାତ ବଢ଼େଇକି ଦେଖିଦେଲେ, ବିରାଟ ଗୃହ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା, ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କର ଇତ୍ୟାଦି। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଏଥିପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ନାହିଁ। ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ତାହା କର। ସବୁ ଭୂମିସାତ ହେଇଯିବ, କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବାକୁ ହବ, ତାହେଲେ କେମିତି ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବାକୁ ହବ? ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଇଣ୍ଡ, ଜାଗତିକ ମନ ଯଦି ଥିବ, ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଅନ୍ୱେଷଣ କର ବୋଲି ଯେପରି ଲେଖା ହେଉଛି। ଖାଲି ଜାଗତିକ ଚିନ୍ତାରେ ନ ମାତି ଆମର ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ମନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ ଦେଇ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପାୱାର, ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି, ସେଟା କ'ଣ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଜୋହନ 16:13 ଲେଖା ହେଉଛି, ସେଇ ସତ୍ୟମାତ୍ମା ସବୁ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲରେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏ ଭିତର କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ଜଣାଇବେ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରେୟର, ଆତ୍ମିକ ମନ। ଗୀତ ସଂହିତା 19:18 ଲେଖା ହେଉଛି, ତୁମେ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୁଁ ତୁମ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଖିବି। ତେଣୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 29 ପର୍ବରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 29 ପର୍ବ 4 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯାଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହୃଦୟ ଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁ
ଓ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମଶା କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶର ଦେଶ ବାରି କେତେ ରାସ୍ତା ଆସିଲେ, ମଶା ଅଛନ୍ତି, ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ମଶା ହଉଛି, ମାତ୍ର ବୁଝିବା ପାଇଁ ମନ ପ୍ରଭୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବାଇବେଲ ବୁଝିବାର ବହୁତ ବାକି ଅଛି। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ବୁଝିଛି ବୋଲିକି କହିବାଟା ଉଚିତ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୁଁ ସବୁ ଠିକ ହେଲି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମୋର ସବୁ ହେଲା ବୈକାଳେ ପ୍ରଭୁ କାମରେ। ମାତ୍ର ଦିନେ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ମତେ କହିଥିଲେ ତୁମର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ? ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆମେ ନିକରମେଶ କରୁ, ତୁମେ ଆଲଫାବେଟ୍ ଶିଖିବାକୁ ଯାଅ ବୋଲି ମତେ କହିଲେ। କେତେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରେୟାର, ଅନେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପରିବାର ପାଇଁ, ସେ ସବୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଜାଣନ୍ତି ସେ ସବୁ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ। ରାଜ୍ୟଧାରିତ ଅନ୍ୱେଷଣ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରେୟାର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦିଅ, ଆତ୍ମୀୟ ଦାନ ଦିଅ, ଶକ୍ତି ଦିଅ, ତୁମର ଦର୍ଶନ ଦିଅ। এই ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମତେ ମନ ସେଇ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ମତେ ଦିଅ। ପ୍ରେୟାରଫୁଲି ପଢନ୍ତୁ। ତୁମେ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ, ତୁମ ତହିଁରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଖିବି। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଇଣ୍ଡ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପାୱାର, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରେୟାର। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ? ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏଫର୍ଟ, ଆତ୍ମିକ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା, ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟୋଗ। କ'ଣ ନା ଲେଖା ହେଇଛି, ଦିବାରାତ୍ରି ଯେ ଧ୍ୟାନ କରେ ସେ ଲୋକ ଧନ୍ୟ। ଗୀତ 1 ପର୍ବରେ ଦିନ ରାତି ପଢନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ନେଇକି, ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ନେଇକି ପଢନ୍ତୁ। ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏଫର୍ଟ ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଥର୍ଷ୍ଟ, ଆତ୍ମିକ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଧା। ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ ମଣିଷ ମରିବ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ବିନା ଆମର ଆତ୍ମୀୟ ଜୀବନ ମୃତ, ତୁମେ ନାମରେ ଜୀବିତ, ପ୍ରକୃତିରେ ମୃତ। ଠିକ ଜାଗାରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅନେକ ଯାଆନ୍ତି, ଲାଭ କ'ଣ? ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫୁଡ୍ ଦିଆଯାଏ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବ, ଜଣେ ନ ମାନିବ, ଲାଭ କ'ଣ? ନନ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବି ସେମିତି ଭୋକିଲା କ୍ଷୁଧିତ ହେଇକି ନାମରେ ଜୀବିତ, ପ୍ରକୃତିରେ ମୃତ। ଲାଭ ନାହିଁ କିଛି। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେମିତି ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମିତି ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକତା ଯେମିତି କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷ୍ଟ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ। ଯଦି କେହି ତୃଷ୍ଟ ମନରେ ଆସି ପାଣିବ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବ। ଡେଇଲି ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତୁ, ଗୀତ ସଂହିତା 1 ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ଆଉ ପଢନ୍ତୁ ତାକୁ। ସେ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, ଜଳ ସଦନ ରୂପିତ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ହବ, ତାର ପତ୍ର ମଳିନ ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ করে, ପୁଣି ସେ ଯାହା କଲେ ତାହା ସଫଳ ହବ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଇଣ୍ଡ, ଆତ୍ମିକ ମନ ଥିବା ଦରକାର। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପାୱାର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମୀୟ ଶକ୍ତିରେ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରେୟାର, ଆତ୍ମିକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଜାଗତିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରି ସେ ବିଷୟ ତ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେସବୁ ବୁଝିଲା ପରେ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଆଦୌ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଦେଇଛି। ଜାଗତିକ ବିଷୟର ପ୍ରାର୍ଥନା ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍, ସେମିକଲନ ନାହିଁ କି କମା ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୋର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ତା ମତେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ହବ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଇଣ୍ଡ ଏପରି କରିପାରିଲେ ଆପଣ ଭଲ। ତାପରେ ହେଲା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏଫର୍ଟ ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଥର୍ଷ୍ଟ, ଆତ୍ମିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବା ଆଉ ସେ ତୃଷା, ଯୋଉଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମୋ ଭିତରେ ଯାହା ଥିଲା, এই ମାର୍କ 13 ପଢିବା ସମୟରେ 1-2 ପଦ ଯେତେବେଳେ ପଢିଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଅଟିଗଲି ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲି। ଜୋହନ 15 ପର୍ବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ବାକ୍ୟ କହିଛି ତଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପରିଷ୍କୃତ ହେଇଛ। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପରିଷ୍କୃତ ହେବାକୁ ପଡେ, ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ, ପଢିବାକୁ, ଶୁଣିବାକୁ ଆଉ ଆମକୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତ সেই সত্য বাক্যକୁ ଆମକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ। ଆଉ ଯଦି ଏଇପରି ଭାବରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଆଉ ନିଜକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ି ଦେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଭାବରେ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଇପାରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷିତ ହେବ ଆମ ପ୍ରତି। ଯିଶା 6:2 ଅନୁସାରେ ଏହି ଲୋକ ପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ, ଏ ଦୁଃଖୀ ଚୂର୍ଣ୍ଣମନା ଓ ଆମ୍ବ ବାକ୍ୟରେ କମ୍ପମାନ ହୁଏ। ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତି ସଦୟ ହେବେ, ସେହି ପ୍ରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ସେଇ ଜୋହନ 15:7 ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ମୋଠାରୁ ମୋ ବାକ୍ୟ ତୁମଠାରୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମାଗ, ତୁମ ପାଇଁ ତାହା ସାଧିତ ହେବ। ଏବଂ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ସୁଗ୍ରାହୀ ହେଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ এই ଜଗତରେ ଆମେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବୃଷ୍ଟି ବର୍ଷେଇବେ କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଦାରାବାଶା କାମାନିଆ ତାରାବାନି ଖାରବତ୍ରମାନେ ଖାରବ ଶିବାରବାରିଆ ଲରବନା କାରବତ୍ରମାନେ ଖାରବନ୍ଦ ଲରବାନି ଖାରବନ୍ଦ ଲରବ
प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 आमान को दया कर आमान को दुर्बल कर तुम शक्ति तुम सिद्ध कर वाक्यानुमोदित जीवन काटिबा आमान तो पाई प्रयोजन ता आमान को धर्म जीवन को सिद्ध संपूर्ण कर तुम आम सुग्राह्य हो पारू आम लक्ष्य भ्रष्ट हेबु ना ताहा जीवंत कार्य साधक दुईधार खड्ग ठार तीक्ष्णतर भाव में कार्य कर तेणु प्रभु धर्मशास्त्र अध्ययन करने विषय केवे आम जपरी अवहेलित न गीत संहिता एक पर्व अनुसार दिवारात्रि ध्यान करने को जीव से एक पर्व अनुसार खाली ध्यान करने को नुहे मात्र तदनुसार मानिबा को करने बलवान अति साहसिक हवा ताहार जो आउ प्रभु बेनिफिट सब लाभ सब अच्छी चिंतार बाहर जेको स्थान गले कुशल पाइब जेको कार्य करे सफल कुराबात्रा मानी खाराबा शाबारी कुराबात्रा माना खाराबांदलाराबा तेणु आपना को परीक्षा करू करू तुम दृष्टि जपरी मैंने परीक्षा सिद्ध देखा जाई पारू एते निमंते वाक्यर केवल श्रोता नुहे तार कर्मकारी होगा दया 30 गुण रे नुहे 60 गुण रे नुहे अवशिष्ट रही 100 गुण रे आमान को फल पड़िबा जीसुंक नाम रे दया तुम्हारा कंटा विधा पाद प्रणाम चुंबन तुम्हारे हस्ते आमानकर सरपान सब समर्पण कर एवं शुणिल बोली धन्यवाद दे नित्य जीवित प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम यही प्रार्थना करुछु आमेन। तुम वाक्य अटे प्रदीप मोकी चरणार तुम वाक्य अटे प्रदीप मोकी चला पथे से आलोक चला पथे से आलोक मोसारा जीवन तुम वाक्य अटे प्रदीप मोकी तुम वाक्य अटे प्रदीप विदाय स्वयं प्रेम प्रभु सृष्टि अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु गौरव में पुनरागमन पर्यंत समस्त आमेन।